जय श्री राम। ओम आप्यायस्परमेदते विश्वरक्षामृत्यं भवावालस्य रङ्गते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम जन्नो मित्रस्यं वरुणः जन्नो भवत्पर्यमा जन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। रावणसुत हनुमान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की सीता माता को लक्ष्मण स्वामी की रावणसुत हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण जय श्री तुझ्या महाजने स्वाहा किरीटा कुंडला भनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा शंका चक्रा गदा पादाग्रयोरुद्रा प्रदर्शे। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आत्मनीयं समर्पयामि औपचारिके रत्नास्तस्य पादयदेहनः कुशलीरिपमातरः तस्मारङ्गमापभोजस्तिक्षया विजन्मदापोजनयदानः स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं अथ क्षीरस्नपरं कुर्यात्। ओम आप्यायस्मदवेदने विश्वरक्षामृत्यं देवाय नमः। सुरविदायां वासुदेवमन्त्रेण अन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः अनुకుంటూ ఉండండి। सुमोत्रायां संकर्षणमन्त्रेण राजम्। ओम नमो भगवते संकर्षणाय स्वाहा। 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 मళ్ళా చెప్పండి। ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः। स्फौलिङ्ग्यान्या प्रद्युम्नमन्त्रेण ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय स्वाहा। 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 చెప్పండి। ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। विश्वरूपायाम् अनिरुद्धमन्त्रेण दुःखम्। ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय स्वाहा। 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 करालिकायाम् ओम संपेन मधु ओम सहस्रदीर्घावृतः सभूमिं विश्वदोरुत्वा अत्यरिष्टस्याङ्गरक्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मादशके नमः। पूर्वकालाय मनन्ताय नमः। धन्याय नमः। धर्माय नमः। ज्ञानाय नमः। वैराग्याय स्वाहा। ऐश्वर्याय स्वाहा। अधर्माय स्वाहा। ज्ञानाय स्वाहा। वैराग्याय स्वाहा। ऐश्वर्याय स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। यजुर्वेदाय स्वाहा। सामवेदाय नमः। अथर्ववेदाय स्वाहा। वैदिकांगाय नमः। वेदांगाय स्वाहा। वैगारिकांगाय स्वाहा। तत्त्वज्ञानाय स्वाहा। रघुवेदाय स्वाहा। तपोगुणाय स्वाहा। तेजोपरात्मने स्वाहा। अनन्तरपश्चिमात्मने स्वाहा। वायुमण्डलाय स्वाहा। सोममण्डलाय स्वाहा। सूर्यमण्डलाय स्वाहा। ब्रह्माय स्वाहा। ब्रह्मणे स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। ईशानाय स्वाहा। नन्दगाय स्वाहा। नन्दगाय स्वाहा। दुर्गाय स्वाहा। विघ्नेशाय स्वाहा। नारदाय स्वाहा। अस्मद्गुरुभ्यो स्वाहा। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः स्वाहा। ओम अस्मत्परमेश्वरभ्यो स्वाहा। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः स्वाहा। नमस्ते विश्वभावना नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वजा चितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वजा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।
सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। किरीटा कुण्डला बलमाला श्रीवत्स कौस्तुभा शङ्खा चक्रागदा पादाङ्गे गणमुद्रां प्रदर्शये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्घ्यमिदग्रहाण स्वाहा। अंदरू కూడా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనుకుంటుండండి। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ పాద్యగ్రహాణ స్వాహా। आदिमग्रहाण स्वाहा। स्थाने ग्रहाण स्वाहा। पुष्पग्रहाण स्वाहा। गंधर्वग्रहाण स्वाहा। पुष्पग्रहाण स्वाहा। वस्त्रग्रहाण स्वाहा। धूपग्रहाण स्वाहा। दीपग्रहाण स्वाहा। उपदीपान् प्रदत्तनैवेद्यमाण स्वाहा। देवसत्त्वानिमित्तप्रदवे ओम प्राणाय स्वाहा। ओम ध्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिग्रहाण स्वाहा। हस्तपक्षाग्रहाण स्वाहा। मात्रादानग्रहाण स्वाहा। मंगलनीराजन स्वाहा। नमस्कार नमस्कृत्यं भगवते भक्ताभीष्ट प्रदायिने अस्मिन् अग्नौ पूजा अभिगृहादिने। ओम नमस्कृत्यं भगवते भक्ताभीष्ट प्रदायिने अस्मिन् अग्नौ पूजा अभिगृहादिने। वासुदेवाय वन्दे पुरस्पदकाज्येन अष्टोत्तरजनाभूतिर्या। ओम नमो ओम स्वाहा। 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 अग्निं स्वाहा। वायुं स्वाहा। सूर्याय स्वाहा। प्रजापतय इदं मदेन अङ्गुष्टाः नमदेन अङ्गुष्टाः सरस्वतेन अङ्गुष्टाः देवतमिदप्रादामि प्राणानायम्यः। श्री भगवते देवदेवोत्तमस्य श्रीमदैराण्डकोटिब्रह्माण्डराजकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थनिलयापदीर्णस्य श्री सीतालक्ष्मणवत्समेत कोदण्डरामचन्द्रस्वामिनः आज्ञया कृपया सङ्कल्पित श्रीमद्वेदान्तप्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 श्रीमन्नारायण रामानुजतीय स्वामी श्रीजनानां मंगलाचार्यपूर्वक लोककल्याणार्थं क्षेत्राभिवृद्धिं सस्याभिवृद्धिं समस्त मंगलाभाप्त्यर्थं संकल्पिता श्री अभयानने स्वामिनः मन्यसोक्तपिधानेन अभिषेकाराधनसेन मन्यसोक्तवाक्याचार्य श्रीहस्तेन करिष्येत्। भूरमिदः प्रचुरा శ్రీమన్నారాయణ ప్రణించి మన్యసూక్త హవనం ప్రారంభమవుతుంది। అందరూ కూడా ఓం చెప్పండి। ఓం హ్రీం హరిమర్కట మర్కట హనుమతే నమః। ఓం హ్రీం హరిమర్కట మర్కటాయ హనుమతే నమః అనుకుంటూ ఉండండి। మన్యం విదైరదేవానుదేవ్యా పాయినో మన్యోదపరాజోరా స్వాహా। अभी मन्योतपतस्तवीयान्तवदायुधा विजयन्याभितत्पत्तदारकसहोज पुष्यति विश्वमानजग साक्यामदाधमाजन्पदानिदाधास्पदेन सहदाधास्पदा स्वाहा। मन्युरुद्र मन्युरेवादेव मन्युर्होदावरुणोदादवेदाः मन्यं विषैरदेवानुधीर्य पाहिनो मन्योदपदादोदा स्वाहा। अभिमन्योदपदस्तवीयात्तपदाभिदाहि जहियत्रोन अमित्रः नव
दश एकादश द्वादशार्चं गृहीत्वा ॐ सप्तदे अग्ने समिदस्तप्तजिह्वा सप्तदिप सप्तहृदयस्तप्तदानप्रियाणि सप्तोद्राः सप्तदात्वायन्ति सप्तयोगीना भस्मावृतेन इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानदेपदं नमो नमस्य भागं सुरे स्वाहा पूर्णावधूतमायुधे सर्वं वैभोर्णावधे सर्वमेवाप्नोति अदोऽयं वैभोर्णावधे अस्यामेव प्रतिष्ठति स्वाहा ॐ मदोन्ताराजनोदिपदो मेदाराधति दिवाहेजा हूयते यस्य वाहेन मेषदारामस्मिन् लोके पिङ्गमान प्रतिष्ठितात्येन तेजोवाद्यं तेजोवसोत्तार तेजस्मै वसोत्तेजो वरुन्देजो कामामै वसोत्तार कामानेव वरुन्धे तदराजराष्ट्राभिवृद्धं या मन्त्रेण सम्पादाद्यं गृहीत्वा महाकुम्भे जयेत् नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आवाहनीयाय महावीर्ये नमो नमः काण्डद्वयोपवाद्याय कर्मधर्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्तरूपाय यज्ञेयाय नमो नमः शङ्खचक्रधरं देवं किरीटाय विभूषितम् अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्याये यज्ञपतिं तदग्निस्थं भगवन्तं मध्यगन्धपुष्पधूपदीपमदपर्ग्यैरभ्यर्चयेत् अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा ॐ गन्धमिदं गृहाण स्वाहा ॐ पुष्पमिदं गृहाण स्वाहा ॐ धूपमिदं गृहाण स्वाहा ॐ दीपमिदं गृहाण स्वाहा ॐ मधुपर्कमिदं गृहाण स्वाहा ॐ सर्वोपचारान् गृहाण स्वाहा ॐ आयाग्ने पूर्ववस्व स्वाहा त्वं देवानां बृहत्तरजालवेदोदासना भगवान् त्वं महीरुज स्वाहा उत्तिष्ठ पुरुषाय पिङ्गलरे द्रविणं प्रयन्त स्वाहा पूर्ववस्व स्वाहा हृदेन मत्कुस्ताः नमदेन मत्कुस्ताः सरस्वतेन मत्कुस्ताः देवतमिदप्रासाभिः प्राणानाजम्यास्य स्मृत्याजनामोऽप्यतापोः मक्रियादशो न्यूनं सम्पूर्णदाम्यादेतमच्युतं मंत्र కూడా చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన ఉద్భవంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన యదా సంకల్పిత ఓమేన యదార్చితం భగవాన్ सर्वात्मकः अग्निस्थ श्रीमन्नारायण मातृदा गुरु यज्ञेश्वरस्तु प्रीतप्रदन्नाः वरदा भवन्तु साष्टांगं प्रपन्या प्रवरमुच्चरेत् అందరూ కూడా మీ గోత్రనామాలు ఒకసారి చెప్పుకోండి यादे अग्नि यज्ञादोस्मात्मात्मानम् अच्छाभरणि गृह्णन्मै नद्याभरणि यज्ञोपोत्पाद यज्ञमासीत स्वाम्योनिम् जातवेदो भुवः जायमानः सक्षयैः जातवेदो भुवः जायमानः सक्षयैः जातवेदो भुवः जायमानः सक्षयैः కొద్దిగా వెనక్కి జరిగితే మనం వద్దులేండి కనపడట్లే కాబట్టి కూర్చెల్లాడే శిరసి హృదయ దీప్తిగిన్ ఉత్తపుండ్రాధారయేత్ యథాస్థానముత్పాదయామి पादयामि इंद्राय नमः ओं ब्रह्मणे नमः शास्त्रानुत्पादयामि ओं ब्रह्मदेवाः पदवी कवीनां विशुर्विप्राणां महीजोमृगाः श्रीनागरुद्धा नागसत्रोणा नागसोमपुत्रपत्ये दिने मन्ना
ब्रह्मोवाच तदा स्थानोत्थापयामि ललाटे शिरसेना ऊर्ध्वपुण्ड्रान् धारयेत् तरेक्षकं जानतं तद्वाजिना जानतं तन्मे जानतं जतिकं जमैदं नादित्येन जानता रामे जानता जतिकं जमैद पृथिवी जानतरितरिक्षकं जानतिर्ज्योतिश्चान्तिर्दिशश्चान्तिर्प्रवान्ततिर्शान्तिर्ग्निश्चान्तिर्वादिश्चान्तिरादित्यश्चान्तिर् चन्द्रमश्चान्तिर्नक्षत्राणिश्चान्तिर्रापश्चान्तिर्रोषयश्चान्तिर् वनस्पतिश्चान्तिर् प्रजाश्चान्तिर्रश्वश्चान्तिर्ब्रह्मश्चान्तिर्शान्तिर्देवश्चान्तिर्शान्तिरस्मे अस्तु शान्तिः ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ओम मयारामदेशेन कृतान् हर हर मया अपजानामिमां सर्वा समस्व पुरुषोत्तमः भूमौ स्खलितपादानां भूमेरावलम्बनं त्वयि प्रपन्नानां भवेम शरणं विभो दिव्याद्याः मन्दरिस्तकुसुमान् भगवान् पादमूले समर्पयेत् व्यस्तहस्तं प्रणवेत् शोभनाश्रय क्षेमाय पुनरागमनाय వల్ల నారద మహర్షి అనుగ్రహం వల్ల సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అటువంటి అంజలి గడిస్తూ వాల్మీకి మహర్షికి సీతారామచంద్రులకి అంజలి గడిస్తూ మన భగవద్ రామాంజలి వారికి అంజలి గడిస్తూ చక్క వేం చేసిన ఒక్క నిమిషంలో చెప్పేసుకుని మన హనుమస్వామి సీతాపిరాటి దగ్గరికి వెళ్ళారు. రామ అంగుళీకాన్ని తీసుకుని సీతాదేవికి అంగుళీకాన్ని ఇచ్చారు మన హనుమస్వామి. సీతాపిరాటికి హనుమస్వామికి జరిగిన సంభాషణే సుందరకాండ. మన హనుమస్వామి నువ్వు బాధపడద్దమ్మా అని చెప్పారు. మన దగ్గరికి కూడా వస్తారు ఆచార్యులు, వచ్చి భగవద్ వైభవాన్ని ఇదంతా జరిగిన కదా ఒకసారి చెప్తున్నాం మాట. అప్పుడు ఇన్ని రోజులు భాగవత గోష్ఠి రాలేదని అటువంటి సీతాపిరాటికి రామ అంగుళీకాన్ని ఇచ్చి నమ్మకం కలిగించి, అమ్మ సీతమ్మ తల్లి నాకు ఇంకేదన్నా పుట్టిపోవమ్మా, రాముడికి మళ్ళా ఇస్తా, రామ అంగుళీకాన్ని మీకు ఇచ్చినట్టుగా నీ దగ్గర ఏదన్నా గుర్తు ఇవ్వమని అడిగాడు మన హనుమస్వామి. చూడమని ఇచ్చింది సీతాపిరాటి. చూడమని ఇవ్వడం అంటే శరణాగతి చేయడం వంటిది. మనం తల వంచడం అంటే శరణాగతి చేయడం మాట. అంతకుముందు చెప్పుకున్నా 61వ సర్గలో ఏం జరుగుతోంది? మన హనుమస్వామి అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు. అశోకవనాన్ని నుంచి వానరులందరూ అక్కడే ఉన్నారు. మహేంద్రగిరి కొండ కనిపించింది మధువనం. ఇంతవరకు